ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ମାଟି କାନ୍ଥ ପଡ଼ି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ 1.5 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ଆହତ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ମେଡିକାଲରେ। ଗାଁର ଦୁଲୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବୀରେନ ଏବଂ 1.5 ବର୍ଷର ପୁତୁରା ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ମାଟି କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଫଳରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଉଭୟ ମାଟି କାନ୍ଥ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଆନନ୍ଦପୁର ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଇଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଉଭୟଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଏବେ ସ୍ଥିର ରହିଥିବା ଡାକ୍ତର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। कांतर बाड़ी कांत सार एटा मूलर कांत वर्षा होतले जेतेबेले घर ना किछ नै तरे पास्ट बैग नडी ना कांत माने वर्षा होतले तार मूलर भागेले तार मां नै तार खुडी आ एटा छुआ डोटे तांकर दि जन सारा चापीतले वर्षा होतले दियो तार ट्रैकिंग रे समस्त जेते तक गाडी शोइथिबा बेले माटी कांथ पड़ी गर्भवती महिला और 1.5 वर्षर शिशु आहत गुरुतर अवस्था भर्ती मेडिकाल गाँव दुलू मुंडांकर पत्नी बीरेन और 1.5 वर्षर पुतुरा आज अपराह्न घरे शोइथिबा बेले माटी कांथ भुशुड़ी पड़ता। फल दीर्घ समय धरी उभय माटी कांथ तले चापी होई रहिथिले। दीर्घ समय पर उभयଙ୍କୁ उद्धार कर आम्बुलांस जोगे आनंदपुर डाक्तरखाना पठाइथिले ग्रामवासी। उभयଙ୍କର स्वास्थ्यावस्था स्थिर रहिथिबा डाक्तर सूचना दैछन्ति। कांतर बाड़ी कांत सार एटा मूलर कांत वर्षा होतले जेतेबेले घर ना किछ नै तरे पास्ट बैग नडी ना कांत माने वर्षा होतले तार मूलर भागेले तार मां नै तार खुडी आ एटा छुआ डोटे तांकर दि जन सारा चापीतले वर्षा होतले दियो तार ट्रैकिंग रे समस्त जेते तक गाडी